মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত লৈ আহিছোঁ অ'কে মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন লাইক কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম হ'ল কোনে অফিচিয়েলি ডিমাণ্ড কৰিলে অ'কে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কোনে আইডিয়াটো দিছিলে চ' তাৰ ওপৰত সকলোবোৰ আমি চাম কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম হ'ল কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ কি প্ৰভিজনছ আছিলে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি চেঞ্জেছ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্টে আনিছিলে চ' সেই গোটেইবোৰৰ ওপৰত চাম অ'কে First of all, 1934 M.N. Roy আইডিয়াটো দিছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এখন কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি লাগে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম হ'ব লাগে সেই আইডিয়াটো দিছিলে M.N. Roy M.N. Roy এজন আছিলে তেওঁ বহুত প্ৰমিনেণ্ট এজন জুৰিষ্ট আছিলে অ'কে তেওঁ কমিউনিষ্ট মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিলে ইণ্ডিয়াত অ'কে আফটাৰ ডেট 1935ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কি কৰিলে অফিচিয়েলি ডিমাণ্ড কৰিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ওপৰত অ'কে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে ক'লে যে আমাক কনষ্টিটিউশ্যন লাগে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যন এখন ফ্ৰেম হ'ব লাগে অ'কে তাৰপাছত 1938ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে on behalf of Indian National Congress তেওঁ Indian National Congressৰ behalfত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ক'লে যে এখন কনষ্টিটিউশ্যন লাগে আমাৰ যেটো ফ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এণ্ড সেই কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ্ৰেম হ'বই লাগিব উইদাউট এনি আউটসাইড ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ তেওঁ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ক'লে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আমি নিজে ইণ্ডিয়ানছে ফ্ৰেম কৰিব লাগিব বাট তাতে কোনো আউটসাইড ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ থাকিব নালাগিব অ'কে নেক্সট 1940ত কি হৈ গ'ল 1940ত অগষ্ট অফাৰ আহিলে অ'কে 1940ত অফিচিয়েলি ডিমাণ্ড কৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে চ' the demand was what finally accepted and finally accept কৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে and হেতুকে কোৱা যায় অগষ্ট অফাৰ 1940 অ'কে চ' তাৰ পাছত কি আহি গ'ল 1942ত আহি গ'ল ক্ৰিপছ মিছন কেনেকৈ কি হ'ল ক্ৰিপছ মিছন ফৰ দ্য ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ এজন মেম্বাৰ হয় কেবিনেটৰ অ'কে চ' তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে উইথ এ ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেল টু দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট চ' তেওঁ এখন ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেল আনিলে অ'কে অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁ এখন ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেল আনিলে অ'কে এণ্ড তাতে তেওঁ মেনশ্যন কৰা আছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি এখন কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম হ'ব লাগে বাট ইট উইল বি এডপ্টেড আফটাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড অ'কে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পাছত এডপ্ট হ'ব লাগিব অ'কে চ' ক্ৰিপছ প্ৰপ'জেলটো কি কৰিলে মুছলিম লীগে ৰিজেক্ট কৰি দিলে অ'কে আৰু ফাইনেলি কেবিনেট মিছন ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে অ'কে কেবিনেট মিছন এণ্ড তাৰ পাছতে কি হৈ গ'ল কেবিনেট মিছনে এইটো আইডিয়া ৰিজেক্ট কৰিলে যে দুখন কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম হ'ব লাগে বুলি যিটো মুছলিম লীগেও যিটো ডিমাণ্ড কৰিছিলে কেবিনেট মিছনেটো ৰিজেক্ট কৰিলে এণ্ড কেবিনেট মিছনে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম কৰিবলৈ ক'লে অ'কে চ' কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি সেইকাৰণে ফ্ৰেম হ'ল ইন দ্য ইয়েৰ 1946 নৱেম্বৰ 1946ত কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফ্ৰেম হ'ল আণ্ডাৰ কেবিনেট মিছন প্লেন অ'কে চ' দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি যে ফ্ৰেম হ'ল কম্পজিশ্যন তাৰ কি হয় আফটাৰ তাৰ ফিচাৰ্ছখিনি চাম এতিয়া ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট তাৰ টোটেল ষ্ট্ৰেংথ আছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ 389 অ'কে 389 ষ্ট্ৰেংথৰ মাজত কি আছিলে তাৰ মাজতে 296 আছিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ অ'কে এণ্ড 296ৰ ভিতৰতে কি হৈ গ'ল 292 from 11 governors provinces okay এইখিনি seats আৰু 4 seat from 4 chief commissioner provinces okay and তাৰ পাছত হৈ গ'ল 93 from the princely states okay so এইখিনি first seat allocation of first seat total strength of ওপৰত আহি গ'ল তাৰ পাছত আহি গ'ল কেনেকৈ seats খিনি allocate কৰিলে so seats খিনি ৰাখিলে population basis okay এটা seat 1 million people or কাৰণে okay based on population seat allocation was made okay then ahi gol representative community representation or kotha etia okay community representation mane seats in provinces divided among Muslims Sikhs and generally in proportion to population okay then next hoy gol election method to kenuka hobo yar election method to hoy gol
representation of each community keneke gute represent community khini represent koribo okay so representatives khini jekhin jabo community falor pura teolukok elect koribo by the members of that community in the legislative assembly okay so he legislative assembly members e teu mane heri koribo elect koribo and voting to kenuko hobo voting to hobo by the use of proportional representation single transferable vote hobo okay then next hobo princely states or representatives jikhini princely states or pora hibo teolukok nominate koribo by the rulers of the state head of the princely states okay so princely states or jikhini head thakibo jikhini rulers thakibo teoluke nominate koribo okay princely state or pora eneke representatives ahibo okay next hoy gol teneke form hol amar constituent assembly tar pisore di ami some working of the constituent assembly keneke work korile okay so constituent assembly first time karone meeting hoisile 9 December 1946 ot okay 9 December 1946 ot first ki hol constituent assembly ketia form hol 9 November 1946 or form hol tar pisot 9 December 1946 or constituent assembly first meeting hol okay and muslim league first meeting kon boycott korile okay and college a separate state Pakistan mane separate state teolukok lage okay teolukok college teolukok separate state lage okay Pakistan teolukok lage okay teolukor edu demand asile and the first meeting jikhon hoisile tetia attend korisile 211 members attend korisile sab total strength asile kiman total strength asile 389 okay and 211 members he attend korile okay and tare first time karone president asile jon temporary president asile Dr. Sachidananda Sinha teo ejon temporary president asile okay then next amar jodi amar jodi koa jay India first president kun asile first elected president kun asile tetia khodai mon rakhibo Dr. Rajendra Prasad was the elected president of the assembly okay but Dr. Sachidananda Sinha teo asile jon temporary president okay and temporary president or a practice to corpora anisile khodai mon rakhibo a practice to jehetu ke ami pohisu ami deftot pohibole sabo lage okay and a temporary president or provision to a idea to anisile French practice okay French or eneke follow kora jay so hey French practice to yata loa goisile okay then next hoy gol amar eta question loi hisu thik ase so question to apnalogor jehetu ke moi question jiman paru try korim apnalok dibole but hodai moi rakhibo je moi eta question karone series moi beleke jehetu ke loi hisu eta already series ase preamble upor so apnalokok moi etu first question to disu je who was the temporary president of the constituent assembly temporary president kun asle constituent assembly Dr. Sachidananda Sinha hodai mon rakhibo and amar first time karone kun elect hosile Dr. Rajendra Prasad okay VT Krishnamachari aru HC Mukherjee eluk dujone asle vice president khodai mon rakhibo eluk dujone asle vice president VT Krishnamachari aru HC Mukherjee okay after that next hogol ami de objective resolution or person and yes moi ako question loi him from the topic historical background plus logote aji jetu topic apnalok pohai asu এই টপিক টু উপৰত কোৱেশ্চন লইবে মেকিং অফ দা কনস্টিটিউশন উপৰত যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টপিক শেষ কৰাৰ পাছত কোৱেশ্চনছ কি প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ মানে হেল্পফুল হৈ যাব ওকে সো অবজেক্টিভ ৰেজল্যুশন 13 December 1946 ত কি কইলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অবজেক্টিভ ৰেজল্যুশন পাৰ্ট পাস কৰিছিলে ওকে 13 December 1946
মন ৰাখিব 13 ডিসেম্বৰ 1946 জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন পাস কৰিছিলে এণ্ড অবজেক্টিভ ৰেজলিউশন হৈছে মানে তাতে কিছুমান ফান্ডামেন্টাল যিখিনি ফিলসফি হয় আমাৰ কনস্টিটিউশন স্ট্ৰাকচাৰ কৰিব কাৰণে সেই গুটেখিনি অবজেক্টিভ ৰেজলিউশনত মেনশন কৰা আছিলে এণ্ড এতিয়া আমি চাওঁ কি মেনশন কৰা আছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কথা কৈছিলে যে দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ডিক্লেয়াৰ্স ইটস ফাৰ্ম এণ্ড সো এই কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি ফনে মানে গুটে আইডিয়াখিনি তাতে প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব ওকে লাইক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগে সভৰেন হ'ব লাগে ৰিপাব্লিক হ'ব লাগে যাতে আমাৰ ফিউচাৰ গভৰ্নেন্স কৰিব কাৰণে এখন কনস্টিটিউশন থাকে ওকে সো হে গুটেখিনি ওপৰত লিখা আছিল দেন হৈ গল আমাৰ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত মানে ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আছিল লাইক the territories which are now comprised of British India okay jikhini British India territories ase the territories from the Indian states okay so ei gutte khini ki hobo lebo gutte khini the sovereign union hisabe form hobo lagibo okay after jikhini willing territories asile jikhini territories e amar mane willingly teoluke India part hob bicharise so ei gutekhini dhyanat rakhi thik ase next hogol autonomous units opor okay autonomous units thakibo lagibo autonomy thakibo lagibo okay kisman united autonomy thakibo lagibo after that hogol power ahibo lagibo source of power hobo lagibo people okay সদায় মনত ৰাখিব আমাৰ ইভেন প্ৰিএম্বলটো মেনশন কৰা আছে we the people of India so tar he আমাৰ গুটে অথৰিটি it lies with the people okay মন ৰাখিব দেন হৈ গল after that তাতে কিছুমান ৰাইটস সিকিউৰ হৈ থাকিব লাগিব গ্যাৰান্টেড থাকিব লাগিব okay গুটে মানুহখিনি কাৰণে গুটে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি কাৰণে ঠিক আছে সো like justice hobo lebo in terms of justice social political economically ba equal opportunity thakibo lagibo thik ase he gute fundamental rights khini thakibo lebo then hogo like some kind of safeguards okay minorities or karone safeguards protection thakibo lagibo backward classes or karone protected thakibo law thakibo lagibo tribal areas or karone law thakibo lagibo thik ase after it hogo integrity and sovereignty thik ase maintain territorial integrity unity and sovereign rights so our sovereign rights thakibo lebo thik ase over land amar on land sea and air okay ei tinitar khetrot amar sovereign rights thakibo lagibo okay and amar justice thakibo lagibo okay so next hoy gol global role ot ki hoy gol global role hoy gol India contributes to world peace and human welfare okay so ki koribo lebo India contribute koribo lebo human welfare karone okay global role to play koribo lagibo okay globally play koribo lagibo bahut besi important so eikhini hoy gol objective resolution asile and objective resolution adopt korisile constituent assembly in the year 1947 mon rakhibo 1947 ot adopt korisile and kundu date ot 22nd January 1947 ot ki korisile a objective resolution constituent assembly adopt korisile tar pasor kisuman changes anisile okay independence act he changes kini sawa hok jihetu ke princely states or pra representatives asile okay constituent assembly and tar pasor ki hol muslim league or members e ki korile Indian from the Muslim League the members of the Muslim League okay so from the Indian Dominion bitor pa jikhini Muslim League members asile they also entered the assembly okay and tar pasor ki hogol Indian Independence Act of 1947 e tinita changes anile okay constituent assembly okay so first changes to hogol first ami ete sama hok the representatives of the princely states who had stayed away from the constituent assembly they gradually joined so jikhokol manu mane constituent assembly pura durot asile teoluko join kore lahe and Mountbatten plan ahisile 3rd June 1947 it accepted and now the representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly okay so lahe teoluke assembly mane constituent assembly form under ahi gol and changes khini sam
changes kini hogo sovereign body upor kole like Constituent Assembly was fully sovereign and could frame any constitution and amend or repeal British laws related to India. Okay, so Constituent Assembly upor kole je Constituent Assembly hobo laibo totally sovereign hobo laibo ta Constituent Assembly kunu external interference thakibo na lagibo. Okay, and could frame any mane যেনুকৈ কনস্টিটিউশন নহক লাগিলে ফ্রেম কৰিব পাৰিব এমেন্ড কৰিব পাৰিব ৰিপিল কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছ ল খিনি ৰিপিল কৰিব পাৰিব ওকে ৰিলেটেড টু ইন্ডিয়া ওকে after it হৈ গল ডুৱেল ফাংচন ওপৰত ফাংচন ডুৱেল ফাংচন কেনেকে it acted as both constitution making body and legislature okay dominion parliament okay then হৈ গল next separate rules দিয়া গল ঠিক আছে functions performed on different days and logote chairperson upor kwagol Dr. Rajendra Prasad was constituted okay Constituent Assembly teo kun asile teo Constituent Assembly part asile okay chairperson asile aru logote GV Mavlankar okay so euluk dujon asile Dr. Rajendra Prasad aru GV Mavlankar euluke form kora goisile thik ase so Constituent Assembly was chaired by GV Mavlankar khodai mon rakhibo and tate logote asile Dr. Rajendra Prasad duration asile it continued till 26 November 1949 completion of constitution okay constitution of mane form hwa lage thik ase then next hoy gol it reduced the strength of assembly 1947 okay after Muslim League withdrawal total membership fell from 389 to 299 okay so strength to reduce hoy gol okay tar pasor ki hoy gol 1947 er ki hoy gol the strength was reduced assembly strength to reduce hoy gol after Muslim League withdrawal Muslim League jetia ulai hile members already definitely komi boy hone total membership fell from 389 to 299 provinces or prof bahut basically fell also bahut basically komi gol 296 or 229 hoy gol aru princely states or 93 asle 93 pra 70 pai golge okay so ekhini changes ahi gol okay then next hoy gol some of the additional facts okay so Constituent Assembly form hoy gol amar constitution form hobo goy ase okay so he muhutot 22nd July 1947 ot amar Indian national flag khon adopt korile okay Indian national flag adopt korile 22nd July 1947 ot it adopted the national anthem also national anthem adopt korile 24th January 1950 then national song adopt korile 24th January 1950 then Rajendra Prasad he was elected as the first president of India in 24th January 1950 okay and time taken to frame the constitution kon frame korbo kare time loisile 2 years 11 months 18 days and 24th January 1950 final session Constituent Assembly final session asile ekhini bahut beshi important hoy okay bahut beshi important hoy a important facts kini kodai mon rakhibo karon kuntu date ot form hoise kuntu date ki adopt korise like national flag kete adopt korise national anthem kete adopt korise Constituent Assembly kete adopt korise time frame kiman hoise constitution kon frame korbo kane kiman time dorkar hoise first president kon asile final session Constituent Assembly kete asile ekhini bahut important hoy jay okay then next hoy gol some of the committees of the Constituent Assembly form honde kisuman committees asile so Constituent Assembly kisuman committees asile like major committees or minor committees okay major committees asile Union Powers Committee Jawaharlal Nehru under okay Jawaharlal Nehru under asile Union Constitution Committee then Sardar Vallabhbhai Patel te under asile Provincial Constitution Committee Dr. B.R. Ambedkar te under asile Drafting Committee okay and drafting committee kun asle chairman asle Dr. B.R. Ambedkar mon rakhibo bahut important hoy ei question to ahe okay then next hogol father of Indian Constitution kun hoy boli kola Dr. B.R. Ambedkar hoda mon rakhibo then ako major committees ahi gol tate advisory committee fundamental rights or upor advisory committee asle minorities or tribal or excluded areas or karone
মানে এই এডভাইজৰী কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে কোন আছিলে তাতে আছিলে সৰ্দাৰ পটেল okay মনত ৰাখিব সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল okay then this committee had some of the 5 sub committees a advisory committee under 5 sub committees asile fundamental rights sub committee jb kipranali asile then minorities sub committee hc mukherjee asile then northeast frontier tribal areas and assam excluded and partially excluded areas subcommittee asile gopinath bordoloi and excluded and partially excluded areas or under asile other than assam okay asile ab thakkar then northeast frontier tribal areas subcommittee form hoisle okay so eneke ki hogol eneke both khini committees form hoisle kis major committees or minor committees then rules of procedure committee Dr. Rajendra Prasad okay steering committee Dr. Rajendra Prasad so ekhini committees major committees hogol then next minor committees ahigol minor committees opor iman question nahe okay ekdom mane yar question kora mane percentage to bahut beshi low hoy but major committees upor question ahe okay finance and staff committee staff committee chair korisile Dr. Rajendra Prasad okay credential committee Krishnamachari okay sorry Krishnaswamy Iyer Aladi Krishnaswamy Iyer okay then hogol house committee then hogol আপনার order of business committee okay so এই গুটে committees খিনি মন রাখিব সাবো ঠিক আছে বহুত important হয় then minor committees খিনি মানে important নহয় কিন্তু major committees বেশি important হয় সবতকে বেশি important হয় major committees ৰ ওপৰত question আহে okay APSC departmental exam ত বহুত বাৰ question আহিছে drafting committee chairman asile Dr. B.R. Ambedkar and Gopalaswamy Iyengar after that elok members asile Aladi Krishnaswamy Iyer ki Dr. K. Munshi Syed Mohammad Sadullah then N. Madhava Rao okay he replaced B.L. Mitter who resigned so elok gutte geson 7 jon member asile okay drafting committee member asile tar majote chairman asile drafting committee Dr. B.R. Ambedkar okay next hogol enactment of the constitution upor the constitution was adopted on 26 November 1949 contained a preamble 395 articles asile aru tate 8 schedule asile so constitution kon jetia first time karone adopt hoisle 26 November 1949 tate ekhon preamble asile 395 ta article asile aru 8 ta schedule asile আজি date kiman schedule ase আজি date 12 ta schedule ase okay mon rakhibo ঠিক আছে then next hogol enforcement of the constitution came into force on 26 January 1950 26 January 1950 pra constitution amar force ot ahigol okay and this day is referred to in the constitution as the date of its commencement and celebrated as what Republic Day okay bahut important hoy okay etu date Republic Day hisabe mona jay 26 January 1950 constitution came into force okay then yes our class imane asile yar making of the constitution apnalokor main important hoy gol temporary president kun asile okay first elected president kun asile okay then hoy gol next hoy gol chairman drafting committee chairman kun asile okay then hogol major committees kune form kun asile kunkon major committees okay minor committees iman important no hoy thik ase after it hogol national flag kete adopt korisile then hogol national anthem okay ama national song ki hoy okay then hogol first constituent assembly kete form hoisile okay and constitution adopt ketia hoisile and enact ketia korisile okay so a gutte khini mon rakhado bahut important hoy and preamble ami next preamble sam most probably ami next preamble chapter to loibo chesta korim okay
প্ৰিএম্বলত আপোনালোকৰ বহুতখিনি আছে এণ্ড প্ৰিএম্বল চেপ্টাৰটো পঢ়িলে আপোনালোকে বহুতখিনি আইডিয়া পাই যাব ওকে But the thing is that making of the constitution or janato both basic important hoy constitution or features kini loi him tarpor to kom our constitution kon kenekwa hoy okay so yes imane asle kiba jodi doubt thake apnaloke comment section goi janai dibo nohale amar telegram channel ot goi apnaloke janai dibo pare and yes amar telegram channel ot ami khodai questions ditako apnaloke join koribo pare tate practice koribo paribo so thank you so much thank you do subscribe to our channel bye bye